বাক্কাড়ি ব্ল্যাক বিজন বাক্কাড়ি না মনে দিছ বাক্কাড়ি দি বাক্কাড়ি ব্ল্যাক বিকে আসকি চন্দন দিয়ে ভালো এই চন্দন দিয়ে যাও কিছু কল এই বাক্কাড়ি ব্ল্যাক বিকে আসকি ভাই না ভাই না বসে কল আর কম ভাই না বাক্কাড়ি ব্ল্যাক বিউছা আসকি মন্দিরে চন্দন দউছ কাই গাড়ি কই বন্ধ আমি এরকম মত কে জায়গা এটা আসিব এমিতি মদ্যপিকে আসি কোড়ে আউছন্তি এমিতি বললে এইছি মদ্যপিকে বলমা কেমতি মদ্যপিকে আসিব ইয়ে করিয়াকু हेलो गाइस गुड मॉर्निंग राजेश 99 ଆଉ କାଲି ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖରା ମାନେ ଏମିତି ଖରା ପଇଲେ ଶୋଇଛି ମୋ ମୁହଁରେ ଖରା ପଇଲା ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ଭିଡିଓ ଆସିବ ଗାଇସ୍ ଗାଧେଇକି ପୁରା ରେଡି ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଠେଇ ଭିଡିଓ କରିବା ଧମାକେଦାର ଭିଡିଓ ଆସିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି 17 ହେଲା एडी माँ सिपरे करची हाय कर दे चाची बा चलो गाइस देख पाते मंदिर पहुंची गली एक के आइला जाओ चलो वीडियो करिया को नहीं प्राप्त करने वाला नहीं है जो डॉक्टर ना को साइलेंट है अजय जी हाय कर दिया हाय चले हाय ओडो चला राजिया पक्का जोटी चल नहीं समझ बाहर की रेडी की पळे जाइले जाउ मंदिर मंदिर देखिए की आइसंती आज जगन्नाथ मंदिर शूट हब आज धमाकेदार शूट आज बहुत भीड़ अच्छी बरू करे गला गाइस हमर वीडियो स्टार्ट हबो गाइस भाई सकाळे हमर मुंह धोई नांती देखु नांती मुंह गप 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 ये तो पक्के में जैसे एड से पो एड देखो राज गाइस वीडियो स्टार्ट हो देखो दुकान धमाकेदार वीडियो गाइस प्रकाश वीडियो सरियल है बारू है पोस्ट मारी है रोज हाय गाइस और राजीव भाई कोई कैमरा वीडियो केम लागु छी छाती पेन हाय गाइस एके भाई हमर धरिसन महाप्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ गाइस देखि पारते ये मोबाइल थोइतला एठी देखला वाले मोबाइल गायब एमनंदी रे कांदे वाले पुरी मंदिर रे मोबाइल गायब हां मोबाइल एठ तू आइतला बैग भीतर गल्ला वाले देखला वाले मोबाइल गायब ए बरे বাক্কাড়ি ব্ল্যাক বিজন বাক্কাড়ি না মনে দিছ বাক্কাড়ি দি
ବାକାଟି ବ୍ଲାକ୍ ବିକି ଆସିକି ଚନ୍ଦନ ଦିଅ ଭଲ ହେଇକି ଚନ୍ଦନ ଦିଅ ଗାଁ କିଛି କହନି ଏଇଠି ବାକାଟି ବ୍ଲାକ୍ ବିକି ଆସିକି ଭାଇନା ଭାଇନା କହୁଛି କାହା କଣ ନା ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହନି ଆଉ କଣ ଭାଇନା ବାକାଟି ବ୍ଲାକ୍ ପିଉଛ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦନ ଦଉଛ କାହିଁ ଗାଳି କହିବୁନି ତମେ ଏଇଟା ମଦ ପିଆ ଜାଗା ଏଇଠି ଆସିବ ଏମିତି ମଦ ବିକି ଆସିବ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଆଉଛନ୍ତି କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମଦ ପିକି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତି ଆଉ ମଦ ବିକି ଆସିବ ଇଏ କରିବାକୁ ତମ ଘର କୋଉଠି ମଙ୍ଗଳାଟ ଆମ ଲୋକାଲ ପିଲା ହେଇକି ମଦ ବିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କଲ୍ କର ରୁହ ଏଇଠି ରୁହ এই যেতে জলদি যাও যা ପଳା হ্যাঁ এইটি রাজেশ 99 ପେନ୍ ତ ଏକରେ ଚାଲୁନି হ্যালো গাইস তো দেখুন এটি কোন চালছি এই ভিডিওটা এইটা কোন হইছি হ্যাঁ কোন হইছি 1 2 3 বোমা বিষ্টু ময়সন হইন করছি কোন হইছি ଗୁଲପୁର ଗୁଲଗୁଲ ଲାଇନ ଝିଅ କଥା କହି ଜାଣିନ୍ତି কেনা ভিড়া ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି কোন কইলা উতরা तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ ଆଉ ଜଣ ହେଇଛି ତା ସାର୍ଟରେ ଲେଖି ଦଉଛି চপ্পল নাকি দউনো ନା ନା କୋଉ ଲେଖିବୁ କାଗଜ ନାହିଁ ଦୋକାନରୁ କାଗଜ ଟା ଆଣିଦବ ନା ତୋ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ রাজেশ 99 মার দাও আসিবারে এক ଆଡ୍ରେସ ଟା ମନେ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି ଭାଇ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ନେଇଯାଇଛି ଏଠିକି ବାଡି ବନ୍ଦନ ମୁଗ 10 টাকা কাগজ আছে 10 টাকা কাগজ 10 টাকা কাগজ ଏଇଠି ଅଛି এইটি ହେଇଗଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଅଛି আসি কই ରାଜେଶ 99 9911 ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ସେଇ ରାଜେଶ 99 ହେଲା ନମ୍ବର ଟା ଦେଇଦେବି କି ହଁ ଦେଇ ଦେ 9337 ମଜା କରିଥିଲି ଖରାପ ହେବନି ଯାଅ ୱେଲକମ୍ ତମେ ଦି ଜଣ ସେ ଖୁସି ଆଉ କଣ ଶାନ୍ତି ତା ନାଁ କଣ ଖୁସି ନା ଜୁଲି ଏଟା ବ୍ଲଗ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦବ ତ ଗାଇस देखते हैं एडी नंबर है जे थला ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ରାଜେଶ ଭାଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇଡି ଦେଇ ସାରିଲେଣି କେହି ବି